Dolog Chinta Mala Langma belai kini saya ongka. Dolog Chinta Mala Langma joto borong kaham ki sini wancogu Chinta Mala Langma khorokja je makeup artist boktai khorokja bo short film ni actress ta je thangnai 30 tariko airport Lakshmi Longa cha bagan ta je lembusaran cha bagan no sarik jarawo gari bai takjagoi accident ongka. Accident ongoy bu belai kini je sak dukhumani lengui thangkata obon che teka che tebu je shocking kok omosi je Chinta Mala accident oi kelai sak dukhumani asukene je bo lengui thangkata but a jaga je tongui tongnai bini fans pani ni borok tam khaika je bono hospital tlang ya karoi si borok tam khaika je photo te video nawi thangkata hingga angke omono belai ken shocking na kata je borok khorta je boni langmoi asuken fight khai tong je thari thangna thuya bo ni ji semainya a jaga se bono photo video khai tongu je funny moment haike cha jaga video khai tong ta je omono hinta kaliyog dolok nungta je kun fan khai phaidi nung je kun chakri fan man phaidi no je congratulation hinai askin bangnai ta askin bangnai non sinia nugia borfan congratulation hinai ba je nono support khainan jara ke support khaiya hega Chinta Mala obai ga jaga je lengma ya golo hinke no je fire service thangoi nai bono tabo GB hospital talangoi thangjakta আরে বালা তো এরা বললাম অ্যাকচুয়ালি বললাম দুষ্ট নাই এরা তো দুষ্ট নাই হ্যাঁ এরা এই কথা কে ফেরা মানে এরা ফাল বুঝু দে এরা যন্ত্রণা মুক্ত এরা তেরে তো হাতে আসে বই সামনে অনেক না না এখানে ঘুরাইবো তো না না এদিকে তে যাবো কা এদিকে তে যাবো আচ্ছা তো ঠিক আছে अद्भुत भावे हो गया और फोटो कोको मतलब मैं इधर से निकल रहा था ये रास्ता पे पूरा बीच में सो रहा था अचानक देख के मैं पूरा तान लिया तो पिलर में आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? 4 इंजूर्ड हुआ? हाँ इंजर हुआ। कितने लोग इंजूर्ड हुआ? एक सीरियस इंजूर्ड है? हाँ सीरियस ये फट गया। एक जो लेटा था यहाँ पर है क्या दारू बारू पी के था? नहीं इसे उसको कुछ इंजरी मार्क था? हाँ ये फट गया। अच्छा अच्छा वो क्या उसके पास बाइक वगैरह कुछ था? नहीं वो पूरा उसका बाइक भी नहीं है ऑटो भी नहीं है वो पूरा इधर ही लेटा था। रोड में था? रोड में लेटा था? हाँ रोड पे पूरा अंधेरा में। आप लोग कहाँ से लौट रहे थे? हम इधर से इधर सामने से। अच्छा क्या नाम है आपका? हाँ? अच्छा कार क्या आपका ही है? हाँ मेरा ही। कहाँ से हो आप? और जो लोग इंजर्ड हुआ उनका नाम क्या है? उनका नाम एक चिंता माला है। हाँ? चिंता माला हाँ हाँ और एक राहुल। चिंता मला क्या टाइटल? डबल और राहुल दब्बरमा। और दोस्त है आप लोग? दोस्त है आपका? अच्छा आपका घर कहाँ है? करबुक। उनका आपके दोस्तों का पता नहीं। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? ठीक है।
Umunu tu ina ketam sana musuh dolok tolok komen kai sadi angke belaikin calcia foto bunai te video kainya rengna brok Bagui Hospital telangi manu haipan bak views like sinang ta. Next update teman sekarang dolok nong kaisang kok sana musuh takon chin channel kebang Kokborok no video naik tung haipan subscribe kaija ya mangta 98% subscribe kaija only 2% subscribe kayu. Next update angka dolok the people of Kumade bo tei khoroksa buri bai kaijak ma ya golo batabuk je chiki ma thango nyai bere khata tribo ekdom cool banda ongui tongui kha. Different color of the original. These are original. Yes, sir. Next update angka dolok sungtai tam nukjang nai tongku sungtai tam jan nukjang nai tongku khoroksa tipra sabai je tipra jok tonglai manja khata ubutai tam sasinai je khoroksa je tipra jok tongnai pini jela tongu ubuna kari bo tai khoroksa jela bai tonglai manja ka je pini basab duijana tongu masake do chikage hoin khnauta ubunu tuina katam sanam tu dolok tolok comment kai sadi tai subscribe khaija yanke subscribe khaina di Bakal aku ni silir deh, kumanya. Berikan hari kau besar mang ni, abuk sedut sih kayak kau bersina lo, abuk kesamli ada kena taplah semua. Salah saya salah. Ya.